Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming to in presentation. Before we begin our presentation, let me introduce myself and my partners. My name is Ikadia Purnamasari, and here my partners Nurul Anissa and Manuel Abdulio. We are from Group 2. Today, we are going to discuss about pest population dynamics. What is pest population dynamics? As population dynamics is right down among insect and something population as well as knowledge, which earn growth and settings population. Growth population is something process ecology, which called the persisted a track or trajectory, something object change the place or move status from something point to point next. And process dynamic here, which becomes study dynamics population. Reason right down among population insect influenced by birth rate, mortality, and immigration. The population can be divided into several types of pets, namely R selection and K selection. R selection, which is high fecundity and fast generation time, and K selection, which is low fecundity, long generation time, low dispersal, and high competitive ability. Oke, in bahasa, dinamika populasi hama adalah naik turunnya jumlah serangga dalam suatu populasi serta ilmu yang pelajari pertumbuhan dan pengaturan populasi. Pertumbuhan populasi merupakan suatu proses ekologi yang dapat digambarkan sebagai lintasan atau trajektori. Suatu objek berubah tempat atau berpindah status dari suatu titik ke titik berikutnya. Dan proses dinamis inilah yang menjadi kajian dinamika populasi. Penyebab naik turunnya jumlah populasi serangga dipengaruhi oleh natalitas, mortalitas, dan imigrasi. Kemudian, populasi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe hama, yaitu R selection dan K selection. R selection yang merupakan fekuditas tinggi dan waktu generasi cepat, sedangkan K selection yang merupakan fekuditas rendah, waktu generasi lama, dispersal rendah, dan kemampuan kompetisi tinggi. Okay, next. Factor which influence dynamics population that is. First, factor in consists of ability to develop breed, nature maintain, self at age of imago. Second, external factor consists of climate factor, land, host plant, biotic factor, food factor, and population structure. Climate factor consists of temperature, humidity, rainfall, light, and wind. Oke, in bahasa, faktor yang mempengaruhi dinamika populasi yaitu yang pertama, faktor dalam. Faktor dalam terdiri dari kemampuan berkembang biak, sifat mempertahankan diri, dan umur imago. Kemudian yang kedua, yaitu faktor luar. Faktor luar terdiri dari faktor iklim, faktor tanah, faktor tanaman inang, faktor biotik, faktor makanan, dan faktor struktur populasi. Faktor iklim terdiri dari suhu, kelembapan, curah hujan, cahaya, dan angin. Okay, next. The population structure describes several change or variables that describe the number of individuals, age, sex, genetic composition, and spatial distribution such as first, abundance or density, which is the number of individuals per unit area. Second, dispersion is spatial distribution pattern of a species. This distribution pattern is divided into first, regular or uniform. For example, Malakosoma distria. Oke, in bahasa, struktur populasi menggambarkan beberapa perubahan atau variabel yang menggambarkan jumlah individu, umur, jenis kelamin, komposisi genetik, dan distribusi spasial. Seperti yang pertama, kelimpahan atau densitas yang merupakan jumlah individu per unit daerah. Dan yang kedua, dispersi yang merupakan pola sebaran spasial suatu spesies. Kemudian pola distribusi ini dibagi menjadi yang pertama, reguler atau seragam. Atau biasa juga disebut dengan pola teratur. Sebagai contohnya,
Malakosoma distria. Okay, then the number 2, distribution pattern is random. The example is like Dendrotonus pseudotsubi. Oke, selanjutnya pola distribusi nomor 2 yaitu secara acak. Contohnya seperti Dendrotonus pseudotsubi. The number 3 is unrelated or clustered. For example, like at this. Kemudian nomor 3 yaitu secara berkelompok, contohnya seperti atlet. Oke, next. Table life. Table life expands and is along the side on the number of individual living at a G, X, or NX, the number of individuals dying at a G, X, or DX, the proportion of individuals living at a G, X, or LX, death rate, or TX, and life expectancy, or EX. The survival curve is based on the value of LX and the AG of X, then Spice calculates using demographic parameters such as gross reproduction rate or G, net reproduction rate, generation time or T, and intrinsic growth rate or IF. Example life table instance. Tabel kehidupan. Tabel kehidupan disusun berdasarkan jumlah individu yang hidup pada umur X atau NX, jumlah individu yang mati pada umur X atau DX, proporsi individu yang hidup pada umur X atau LX, laju kematian atau QX, dan harapan hidup atau XX. Kurva kelangsungan hidup disusun berdasarkan nilai LX dan umur dari setiap fase yang dihitung menggunakan parameter demografi, yaitu antara lain laju reproduksi kasar atau G, laju reproduksi besi atau R0, waktu generasi atau T, dan laju pertumbuhan intrinsik atau RM. Contoh tabel kehidupan pada halaman. Next, there are two types of life tables that can be arranged for uninfected species, namely the X-specific life table or horizontal life table and the stem-specific life table or vertical life table. The typical X table of life is complemented by following the development of a parent group or family and male cards. All cards from the beginning of a certain generation to the next generation. A vertical life table is a dynamic system life table that can be assured to predict the population of organisms or insects will have long or long lifespan. Kemudian ada dua jenis tabel kehidupan yang dapat disusun untuk suatu spesies serangga, yaitu tabel kehidupan khas umur atau tabel kehidupan horizontal dan tabel kehidupan khas waktu atau tabel kehidupan vertikal. Tabel kehidupan khas umur penyusunnya dilakukan dengan mengikuti perkembangan satu kelompok individu atau pasangan betina dan jantan yang disebut dari permulaan suatu generasi tertentu sampai satu generasi berikutnya. Tabel hidup vertikal merupakan tabel hidup sistem dinamis yang dapat digunakan untuk memprediksi populasi organisme atau serangga yang memiliki rentang hidup panjang atau lama. Natural balance mechanism. Number 1, negative feedback mechanism. Take from the term system sequencing, namely the sequencing system. Sequencing is I as the R series output the I sought to control the
input of system in the virtue. Number 2, population control mechanism in ecosystem. Rate the decline in the population of organisms indeterminate by two forces in the ecosystem, namely the biological ability or biotic potential and environmental constant, where potency biodiversity is the ability of organisms to reproduce under optimal condition. Mekanis keseimbangan alam. Yang pertama, mekanis umpan balik negatif. Diambil dari istilah ilmu sistem, yaitu ilmu sibernetika. Sibernetika adalah sistem yang memiliki semacam mekanis yang baik untuk mengatur dan mengendalikan dirinya, serta adanya beberapa keluaran yang digunakan untuk mengendalikan masukan dari sistem pada waktu mendatang. Yang kedua, sistem pengendalian populasi dan ekosistem. Naik turunnya populasi organisme ditentukan oleh dua kekuatan di ekosistem, yaitu kemampuan hayati atau potensi biotik dan hambatan lingkungan. Di mana potensi hayati merupakan kesampaian organisme untuk berkembang baik dalam kondisi yang optimal. Judging from the organism of environmental variance can be grouped into factors, namely factor or originating from outside the population of or extrinsic factor and the factor originating from within the population or intrinsic factor. Intrinsic factor can consist of biotic factor, such as food predation, competition, etc., and biotic factor, such as climate, soil, water, etc. While the intrinsic factor, for example, in the form in specific competition in the form of territoriality and pressure social. Natural enemies of killing press are predator, parasitoid, pathogen, antagonist agent, biological agency. Dilihat dari asalnya, hambatan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari luar populasi atau faktor intrinsik dan faktor yang berasal dari dalam populasi atau faktor intrinsik. Faktor-faktor intrinsik dapat terlihat dari faktor biotik seperti makanan, predasi, kompetisi, dan lain-lain. Dan faktor biotik seperti iklim, tanah, air, dan lain-lain. Sedangkan faktor intrinsik misalnya berupa persaingan interspesifik dalam bentuk teritorialitas dan tekanan sosial. Musuh alami membunuh OPT yaitu predator, parasitoid, patogen, agen antagonis, agen hayati. Communities with high diversity will be more stable because the spread of scarce species can be performed through a system of checks and balances and the alternative round of food webs in the ecosystem. The high amount of associated biodiversity is the very important to regulate the stability of the anthropod population and vice versa will have a negative impact on biodiversity. Plant as will ivory assist the deforming pest control the rock in resist natural enemies, reduce soil loss and the improving soil. Population pests can stick and blast our landscape scales, both result of the stud at pro trial may not apply to large landscape and no pest transfer at tree crest is very considered.
but if a landscape scale is highly considered. Komunitas dengan keanekaragaman yang tinggi akan lebih stabil karena persebaran spesies hal-hal tertentu dapat dicegah melalui sistem check and balance dan jalur alternatif dari jaringan makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Tingginya jumlah keanekaragaman hayati terasosiasi sangat penting untuk mengatur stabilitas populasi arthropoda dan sebaliknya akan berdampak negatif pada keanekaragaman hayati terancam serta sangat membantu dalam membangun pengendalian hama melalui peningkatan musuh alami, pengurangan kehilangan tanah dan peningkatan tanah. Populasi hama dapat mencapai keseimbangan pada skala landscape yang besar, terlihat dari penelitian yang skala plot yang mungkin tidak berlaku untuk skala landscape besar dan tidak dapat atau tidak ada transfer OPT pada skala pohon yang terlalu dipertimbangkan, tetapi jika pada skala landscape sangat dipertimbangkan. Constellation. Beds of the result of the discourse on the dynamic of the population. The constellation of that is the dead rest population dynamic. Is the rise and fall of the number of insects in population. The cause of fluctuation in the number of insect population are influenced by natality, mortality, and immigration factor. The influence population dynamic are internal factor with a cloud breeding ability, self-defense, AG of imago, and external factor with a cloud climate and soil the house plant. And the lens one is also expand about natural balance mechanism in which the natural balance mechanism in divide into two, namely the negative feedback mechanism and population control mechanism in the ecosystem. The system in getting wise from the ideal state is the positive feedback mechanism in the population control mechanism in an ecosystem. The ups and downs of population, the organisms are determined by to force the ecosystem, namely biological ability or biotic potential and the environment constraint. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai dinamik populasi hama, kesimpulan yang dapat adalah dinamika populasi hama atau DP adalah naik turunnya jumlah serangga dan suatu populasi. Penyebab naik turunnya jumlah populasi serangan dipengaruhi oleh natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan imigrasi atau perpindahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamik populasi adalah faktor yang meliputi kemampuan berkembang biak, sifat mempertahankan diri, umur imago, dan faktor yang meliputi iklim atau suatu kelembapan curah hujan, cahaya, dan angin, dan tanah serta tanaman inang. Dan yang terakhir dijelaskan mengenai mekanis keseimbangan alam, yang mana mekanis keseimbangan alam ini terbagi menjadi dua, yaitu mekanis umpan balik negatif dan mekanis pengendalian populasi. Dalam ekosistem, mekanis umpan balik yang hasil membawa sistem menuju keadaan ideal adalah mekanis yang umpan balik negatif. Sedangkan mekanis yang membawa sistem semakin menjauh dari keadaan ideal mekanis yang baik, yang positif dalam mekanis pengendalian populasi dan ekosistem. Naik turunnya populasi organisme tentunya oleh dua kelakuan ekosistem, yaitu ekosistem hayati atau potensial biotik dan hambatan lingkungan. Okay, thank you for your attention. Just feel free to interrupt me if you have something to ask. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.